سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم پورا تمہیں کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند محبت نارسا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عزیزان گرامی، ماہ سفر دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اور تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں سنا کے تانوں سن کے اللہ صاحب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اے ماہ سفر یہ بڑا ماہ مبارک ہے۔ کئی لوکاں نے ذہن دے اندر اور غلط تصورات دی وجہ تو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر دا مہینہ جڑا وے یہ ٹھیک نہیں ہوندا، سفر نہیں کرنا چاہیے، شادیاں نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، قرآن و حدیث کے اندر دی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ ماہ سفر بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک دے اندر اللہ دے ولیاں دے اولیاء اللہ دے عرس ہوندے نے، مزارات تے حاضریاں ہوندیاں نے، اور اللہ دے ولیاں دی یاد منائی جاندی ہے۔ خصوصاً قندیل نورانی، امام ربانی، حضرت سیدنا مجدد و منور الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا عرس ہوندا اس مہینے دے اندر، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا عرس ہوندا ہے۔ اور تاجدار گولڑا شریف، آپ دا عرس اس مہینے دے اندر ہوندا ہے۔ اور پھر تاجدار لاہور حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا عرس بھی اس مہینے تو ہوندا بلکہ شروع ہوئے، اور باقاعدہ جڑا عرس ہے وہ کل تو شروع ہو رہا ہے۔ ویسے عرس دے جڑے پروگرام نے وہ جاری نے، 4-5 دن تو جاری نے۔ پہلے عرس دے ایام دے اندر حسن قرات ہوئی ہے، پھر مقابلہ نعت ہوئی ہے، پھر مقابلہ تقریر بچیاں دی ہوئی ہے، بچیاں دی تلاوت دے مقابلے ہوئے نے مدارس دے، تمام پاکستان دے مدارس دے بچیاں دے، جڑے مدارس دے اندر بچے پڑھتے ہیں انہوں دے۔ تو اس واسطے اور بھی بے شمار اولیاء کرام دے مزارات اس مہینے دے اندر ہوندے نے۔ تو اس واسطے مناسبت ہے اس مہینے دے اندر اولیاء دی ہی گل کیتی جاوے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کسی دے منکر نہیں ہے۔ محرم دا مہینہ آیا تے آل رسول دا ذکر کیتا ہے، ڈٹ کے کیتا ہے۔ سفر آیا تے اللہ دے اولیاء دی گل کران گے۔ اگلا مہینہ میلاد شریف دا آ رہا ہے تے حضور دے میلاد دیا گلاں کران گے۔ حضور دی معراج دا مہینہ آوے تے معراج دیا گلاں ڈٹ کے کران گے۔ صحابہ کرام دے مہینے آ تے صحابہ کرام دا ذکر کران گے۔
ازواج دے یوم آؤ تے ازواج دا ذکر کران گے، کیونکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت چو کوئی بندہ بھی کسی دا منکر نہیں ہے، منکرہ دا بلکہ واسطہ ہی کوئی نہیں اہل سنت نال، کیوں جی اہل سنت نال منکران دا واسطہ ہی کوئی نہیں۔ پکھا نہیں چلتا پیا، اچھا قاری صاحب نے بڑا ہونا نہ دے۔ تو عزیزان گرامی، اس واسطے کوئی مت سمجھے تے اہل سنت و جماعت فلاں کرتے نے فلاں کرتے نے فلاں کرتے نے، میں کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی ہر وہ کام کرتے ہیں جنہوں اللہ نے کرن دا حکم فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کرن دا حکم فرمایا ہے۔ سنی یا اللہ دے قرآن نو مانتا ہے یا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نو مانتا ہے، اور پھر اے نہیں اپنے مطلب دی گل آئی مرضی دے تے مان لئی، نہ آئی تے نہ سہی، ایسا نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اللہ دا قرآن بھی سارا مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی سارا مانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال بلکہ اللہ دا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان تے وراول وراوے، سنی تے نبی پاک علیہ السلام نال جس چیز دی نسبت ہو جاوے انہوں بھی منن واسطے تیار ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ماشاءاللہ ایک دو جمعے رہ گیا تھے، پھر انشاءاللہ شفٹ ہو جاواں گے اتنا۔ اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام نال جدی نسبت ہو گئی ہے، ازواج رسول کی نسبت نبی پاک علیہ السلام نال ہوئی ہے، تو سنی ازواج رسول نو ماندا آوے۔ والدین دی نسبت امام الانبیاء نال ہوئی ہے، تے حضور دے والدین نو بھی مننے ہیں، کیوں؟ اس واسطے نسبت امام الانبیاء نال ہے۔ اور اے بات یاد رکھو، اسی کسے چیز نو بھی انج نہیں مانتے، اسی جس چیز نو بھی ماننے ہاں حضور دی نسبت دی وجہ تو ماننے ہاں، اے یاد رکھو۔ والدین مصطفیٰ نو بھی اس واسطے ماننے ہاں کہ امام الانبیاء دے والدین نے، ازواج رسول نو بھی اس واسطے ماننے ہاں کہ نبی پاک علیہ السلام دی ازواج نے، اصحاب رسول نو بھی تا ماننے ہاں کہ امام الانبیاء دے اصحاب نے، اہل بیت اطہار نو بھی تا ماننے ہاں کہ میرے آقا امام الانبیاء دی آل ہے، اولیاء نو بھی تا ماننے ہاں کہ امام الانبیاء دے غلام نے، بلکہ میرے تے امام حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تے حد کر دیتی، آپ نے فرمایا ربی محمد است، اسی تے رب نو بھی تا من رہے ہیں مصطفیٰ دا رب ہے۔ اسی مجددی اس واسطے نہیں، حضرت مجدد الفسانی دے منن والے ہاں
آپ نے تے حد بیان کر دیتی اہل سنت و جماعت دے عقیدے دی. فرمایا ربی محمد است، اساں تے رب نو بھی تا منیا وے مصطفیٰ دا رب ہے. اس واسطے سی حضور کی نسبت تو بغیر کسی چیز نو نہیں منتے. ہر چیز نو تا مننے آ امام الانبیاء نال نسبت ہو دی. تو عزیزان گرامی بات طویل نہ ہو جائے، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی. خالق کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بولو سبحان اللہ. فرمایا الا خبردار. یہ فرمایا خبردار. یہ سنن نو ویسے بہت سخت جملہ ہے کہ بچہ جڑا وے کہ غلط کام کرتا ہوئے انہوں گھر آندے نے خبردار اے کام نہ کری. یہی مطلب ہے نا. کوئی میں گلا سمجھانا چاہنا تانوں عقائد دے حوالے نال. خبردار اے کام نہ کری. تے اللہ بھی فرمایا خبردار الا ان خبردار بے شک اولیاء اللہ اللہ دے ولی جڑے نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ دے جڑے ولی نے وہ کسے کولو ڈردے نہیں، انہاں تے کوئی ڈر نہیں ہوندا تے نہ ہی وہ غمگین ہوندے نے. اولیاء اللہ کی بات کرو تو پہلے اللہ نے فرمایا خبردار. اس واسطے فرمایا کہ میرے ولیاں دی گل ہے، میرے ولیاں دی توہین نہیں کرنی. فرمایا خبردار. جس طرح ایک مثال دے دوا سمجھان واسطے، اے ہون تے چلو پاکستان ہی بدلتا پیا، کدے نواں کدے پرانا، کدے نواں کدے پرانا. پہلے دور سی جدو ٹرانسفارم لاندے سن، کھمبا لاندے سن واپٹا والے، تے اتے لال رنگ دی ایک پٹی لاندے ہوندے سن. ویکھی ہے کسے نے؟ اے بزرگاں نوں پتہ ہے. خصوصاً ٹرانسفارم دے کول لال رنگ دی تختی لاندے ہوندے سن تے اتے لکھدے سن خبردار. کی لکھدے سن؟ خبردار. بھئی اے دے قریب نہ آیا جے. میں کہا بھی اے دے قریب آیا کی ہونا؟ آخیا جی یہ ایک تار ہے جہاں کنیکشن ہے پاور ہاؤس نال. اگر یہ ہاتھ لایا، اگر یہ چھیڑیا، اگر یہ چھیڑ چھاڑ کیتی تو تم مر جاویں گا، جان تیری چلی جاوے گی، بچے یتیم ہو جان گے، جان دا خطرہ آوے. اس واسطے واپٹا نے تختی لا دیتی خبردار کہ یہ قریب نہیں آنا، نو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. چھیڑ چھاڑ کیتی تے جان دا خطرہ آوے. اللہ رب العزت نے بھی تختی لا دیتی. فرمایا الا خبردار میرے ولیاں نال چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. لگتا ہے ساری سمجھ نہیں آئی تانوں. بولو سبحان اللہ. فرمایا جس طرح بجلی دی تار نو چھیڑیا جان دا خطرہ آوے، فرمایا اسی طرح فرمایا خبردار میرے ولیاں دے نال چھیڑ چھاڑ نہ کریا جائے، ایمان دا خطرہ آوے.
اوتھے چھیڑ چھاڑ کرے گا تے جان جان دا خطرہ وے، ایتھے جے چھیڑ چھاڑی کرے گا تے ایمان دے جان دا خطرہ وے۔ اس واسطے فرمایا الا خبردار میرے ولیاں نو نہ غم ہے تے نہ خوف ہے۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اور پھر اے یاد رکھو اسی ولی ماننے کنوں آ، ولی او ہوندا وے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے جنوں ویکھیا خدا یاد آ جاوے، جدی شکل نبی پاک علیہ السلام نال ملدی ہوئے، جدا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک علیہ السلام طرح ہوئے، جدا چلنا پھرنا نبی پاک علیہ السلام دے مطابق ہوئے، جڑا چلتا پھردا ٹردا زندگی دے سارے طریقے جڑے نے طور طریقے دے شریعت دے مطہرہ دے مطابق ہون، شریعت مطہرہ دے مطابق ہون، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے مطابق ہون، اور جڑا نبی پاک علیہ السلام دے شریعت تو طریقے تو ہٹ جاوے او ولی ہو سکدا، او ولی ہو سکدا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث قدسی انہوں آکھیا جاندا وے جڑا کلام خدا دا ہوئے زبان مصطفیٰ دی ہوئے، انہوں حدیث قدسی آکھیا جاندا ہے۔ اور مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا جڑا بندہ دن رات نوافل نہ پڑھدا ہے، فرمایا میرا قرب حاصل کر لیندا ہے، فرمایا نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیندا ہے، فرمایا اینا قرب حاصل کر لیندا، فرمایا میں او دیاں اکھاں بن جانا جدے نال او ویکھدا وے۔ او مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا رب او دے کن بن جاندا جدے نال او سندا وے، فرمایا اللہ او دے ہاتھ بن جاندا جدے نال پکڑدا وے، فرمایا اللہ او دی زبان بن جاندا جدے نال او بولدا وے۔ یہ سارے مقام ملدے کنج نے؟ نوافل دی کثرت دی وجہ تو اور نفل دی کثرت دی وجہ اس وقت جڑی یہ قابل قبول ہوتی ہے، نفل اس وقت جڑے نے قابل اعتبار ہوندا وے جدو فرض سارے ادا ہو جان۔ یہ بھی یاد رکھو، جدو سارے فرض ادا ہو جان، سارے واجب ادا ہو جان، ساریا سنتا نبی پاک علیہ السلام کی ادا ہو جان، پھر واری نفل دی۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فرض بھی پورے ادا کرتا ہوئے، واجبات بھی پورے ادا کرتا ہوئے، سنتا بھی پوری ادا کرتا ہوئے، اس تو بعد نوافل دی انی کثرت کرے، نفل اینے پڑے، رب دا قرب حاصل کر لے، رب دا قرب حاصل کر لے۔ آج اللہ ماشاءاللہ کئی سارے تو نہیں، کچھ جڑے نے وہ انج دے بھی آئے نے منظر عام تے جڑے آندے نے نماز دی ضرورت ہی کوئی نہیں، ساتھ دل دیاں پڑھیاں نے،
او ولی جڑا نماز دی پابندی نہ کردا ہوئے او ولی ہو سکدا؟ نماز فرض ہے، جدو فرض ہی نہیں پڑھدا تو او دے انجی ہاتھ چومنی چاہیے، او ولی ہو سکدا نہیں۔ ولی او ہوئے گا جڑا نبی پاک علیہ السلام دی سنت کے مطابق سارے عمل کردا ہوئے گا۔ حال نے جی اساں دل دیاں پڑھیاں، میں کہا تو بہت کیا دل دیاں پڑھیاں، نبی پاک علیہ السلام نو نہیں سی آمدی دل دی؟ امام الانبیاء تو ود کے دل دیاں کنے پڑھیاں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تو ود کے دل دیا کنے پڑھیاں؟ پھر بھی کربلا دے میدان دے اندر نیزے دے تھلے بھی سجدہ ادا کیتا ہوئے، تلواراں دے سائے تھلے بھی سجدہ ادا کیتا ہے، دسیا کہ دل دیا بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے مطابق بھی ہے۔ اس واسطے عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھو، اس دور کے اندر بڑے جڑے نے اپنے بیس بدلا کے اپنے آپ نو چینج کر کے اہل سنت دا لباسا پا کے اہل سنت اپنے آپ نو کہلواندے، لیکن اندروں خارجی رافضی۔ لیکن مسلمان بھائیو اہل سنت و جماعت ہوئی ہو سکتا وے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے مطابق زندگی گزاردا ہوئے۔ تو عزیزان گرامی میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، ایک بات فرض بھی پورے کرتا ہوئے، واجبات بھی پورے کرتا ہوئے، سنتا بھی پوریاں کرتا ہوئے، پھر نوافل دے اندر کثرت کرتا ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے اور اہل سنت و جماعت جنہاں نو علی ولی مانتے نے، نبی پاک علیہ السلام دا غلام مانتے نے، اپنے رب دا ولی جنہاں نو مانتے نے، وہ سارے نبی پاک علیہ السلام دی شریعت کے مطابق ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا اللہ انہاں دی زبان بن جاندا جہدے نال وہ بول دے نے، اللہ انہاں دے کن بن جاندا جنہاں نال وہ سندے نے، اللہ انہاں دے ہاتھ بن جاندا جنہاں نال وہ پکڑ دے نے۔ مطلب کی ویکھن نو ہاتھ بندے دے نظر آندے نے، بندیاں در طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ ویکھن نو کن بندے دے نظر آندے نے، کنا دے اندر سماعت خدا دی نظر آ جاندی ہے۔ ویکھن نو زبان بندے دی نظر آندی ہے، بولن دی طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ ویکھن نو اکھاں بندے دیا نظر آندیاں نے، بصیرت خدا دی آ جاندی ہے۔ اس واسطے جدوں طاقت خدا دی آ جاندی ہے، پھر وہ اللہ دا ولی جو بھی دعا کرتا وہ پوری ہو جاندی ہے۔ وہ جڑی دعا کرتا ہے اللہ پوری کر لینا ہے۔ پھر وہ زمین تے بیٹھا دور بھی ویکھ سکدا وے، وہ ہر کام پھر کر سکدا وے، کیوں وہ دے اندر طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ اس واسطے عزیزان گرامی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دورت سے عرس دے یوم نے اس واسطے آپ دا ذکر نہ کریے، اولیاء دا ذکر مکمل نہیں ہوندا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لے کے ہے نا، تے راوی دے کنارے ڈیرا لایا آگے،
کچھ دن گزرے ویکھیا حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ویکھیا لوگ دودھ لے کے اگے جاندے نے. ایک دن داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ویکھیا ایک عورت دودھ لے کے جا رہی ہے, برتن پھڑے آوے لے کے جا رہی ہے. حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آواز دیتی, بلایا, بلا کے فرمایا ایک پیالہ دودھ دا سانو بھی چاہیے ہے. بولو سبحان اللہ. عورت کہہ لگی میں فلاں جادوگر جوگی وہ دے کو لے کے چلی ہاں, اگر نہ لے کے گئی تو میرے مجھ دیا تھنا وچوں خون آوے گا, دودھ نہیں آوے گا. پر میں اگے اوتھے دے کے آنی سے آگے بہنی سے آج ایتھے دودھ دے کے جا کے پھر ویکھی. فرمایا اگے تے جادوگر دے کمال وینی سے آج ایک اللہ دے ولی دا کمال بھی ویکھی. فرمایا آج تو بعد خون نہیں آئے گا. داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نو دو دیتا تے عورت گھر شام دا ویلا آیا نا تے مجھاں دا دودھ لگے چون. بولو سبحان اللہ. دودھ چو رہے نے اور دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا. گھر دے سارے برتن بھر گئے لیکن مجھاں دا دودھ ختم ہویا نہیں. آئے داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کول آگے کہنے لگے حضور سانو بھی کلمہ پڑھاو تے اپنے نبی پاک علیہ السلام دا غلام بناو. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ویکھو ویکھی لوگ ہر روز دودھ لے کے آنا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چ تے کلمہ پڑھنا لوکاں تے مسلمان ہو جانا. لاہور انجی تے آباد نہیں نہ ہویا. یہ داتا علی اجمیری دے کرامات نے. کئی دن گزر گئے, جادوگر ویکھیا بھئی کوئی آ نہیں رہا, پتہ نہیں کتنے ٹر گئے سارے. انہیں اپنا چیلا بھیجا نے کیا جا ویکھ کیا پتہ تے کر کیا کی ہو گیا نے. وہ آیا انہیں ویکھیا بزرگ ایک بیٹھے نے, لوگ سارے وہ دوالے بیٹھے نے, انہوں دودھ دے رہے نے. انہیں واپس جا کے کی دسنا سی اوتھے بیٹھا داتا صاحب دا غلام ہو گیا. او دا چیلا بھی داتا حضور دا غلام. جڑا بھی چیلا بھیجدا دوجے نوں آندا بھی وہ پہلا نہیں آیا تو جا کے ویکھ کیا کی ہو گیا. جڑا آندا داتا حضور دی بارگاہ چ جاندا ہی نہیں. اس لیے تے اج بھی رونق لگی ہے. آ پیچھے بے ایماناں نے بڑے اتنے بمباری بھی کی 2-4 دفعہ ہو تک, لیکن داتا حضور دے غلاماں دا رش مکیا. انہیں کہ بمب چلائی ہو رہے نہ آن ڈر جان, لیکن داتا حضور دے غلام ڈرے. نبی پاک علیہ السلام نو منن والے اپنے رب دے پیارے بندے حضرت داتا علی اجمیری دے غلام جڑے نے ڈرے. اج بھی رش اسی طرح میں بلکہ پہلے نالوں ودھیا ہی ہے. ایک دن وہ جوگی کہنے لگا پتہ نہیں کی ہویا جڑا جاندا ہے ہوندا ہی نہیں. جوگی نے جڑے آسان وہ رہ گئے چیلے چولے انہوں نے نال لے آتے داتا علی اجمیری دی بارگاہ سے. آگے تے کہنے لگا علی تیرا نام ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ہی ہے. کہنے لگا کوئی کمال وہاں؟ فرمایا اسی کمال وہاں نہیں آئے, اسی رب وہاں آئے ہیں. اسی حق دا راہ وہان واسطے آئے ہیں. اینا کہہ کے نا تے جادو دے نال ہوا چ اڈنا شروع ہو گیا. داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جے تے اسی پیچھے جائیے
تے ساڈی توہین ہے، اے توہین ہے۔ ایک جادوگر شیطان دے پیچھے رب دا بندہ جاوے، رحمان دا بندہ جاوے تے توہین ہے۔ آپ نے اپنی جتی لائی، فرمایا ساڈا جانا توہین ہے، جتیاں جا کے لے کے آن گیا۔ اپنے جوڑے لائے اور حکم فرمایا انہوں لے کے آؤ۔ جوڑے گئے تے جادوگر جوگی دے سر اتے وجن لگے، واپس لے کے آئے۔ فرمایا ساڈا کمال نہیں، ساڈے رب دا کمال ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے جڑے نوافل پڑھ کے رب دا قرب حاصل کر لیندے نے انہاں اندر طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ جو پھر کہندے نے رب وہ کر دیندا وے، جو کہندے نے رب کر دیندا وے۔ اس واسطے سے اسی کہنے آ نا، اس واسطے تے اسی کہنے آ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے۔ مل کے ذرا کہہ لو بندے رب دے دعا کر کے تقدیر، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے۔ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے۔ لوہے محفوظ والی تقدیر بدل دیں دے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کی تھی جوگی دی تقدیر بدل دیتی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے دعا کی تھی 90 لاکھ دے کلمہ پڑھا کے نبی پاک دا غلام بنا دیتا ہے۔ اس واسطے مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں اور خالق کائنات نے فرمایا یا الہ العالمین انہاں کول جائیے تے جان دا کی فائدہ ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، خالق کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ لینے آ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو، یا اللہ حکم ہوئے فرمایا میرے کولو ڈرنا ہے، میرے کولو ڈرنا ہے یا اللہ بس۔ فرمایا ایک تے میرے کولو ڈرنا ہے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کولو ڈرنا ہے، تو دوسرا فرمایا کونوا مع الصادقین۔ فرمایا اللہ دے ولیاں دی سنگت اختیار کرنی ہے، ولیاں دے نال صادقین دے نال مل جانا وے۔ یا اللہ انہاں دے نال مل جانا۔ فرمایا ہاں یا اللہ دا فائدہ، فرمایا ایک فائدہ تے اے وے جڑا انہاں نال ملے گا او دے ایماندار ہون دی دلیل سب تو بڑی یہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے فرمایا کہ میں حکم ایمان والے نو دتا وے، جڑا انہاں دے نال لگے گا ایمان والا ہی لے ہوئے گا، بے ایمان انہاں دے نال لگ سکدا نہیں۔ یا الہ العالمین جے انہاں نال نہ لگے پھر آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں،
فرمایا انہاں نال دشمنی نہیں کرنی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے من عادلی ولیاً فقد اذنتہ بالحرب. فرمایا جڑا اللہ دے نال جنگ کرے گا میں خدا ہو کہ او دے نال جنگ دا اعلان پیا کرنا وا. جڑا اللہ دے ولیاں نال جنگ کرے گا انہاں نال دشمنی کرے گا اللہ فرماندا ہے میں او دے نال جنگ دا اعلان کراں گا. تو عزیزان گرامی اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ولیاں دے کول جانا اور انہاں نوں مننا اے اللہ اور اللہ دے رسول دا حکم ہے. انجی تے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں نہ فرمایا. غلام عرض کی آقا جانے ماز آگ دے کاجل والے سونیا محبوبہ میرے آقا امام الانبیاء فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. شہاب عرض کی آقا جان جب تواڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا تے آقا جان جڑے لوگ گمراہ ہوں گے انہاں نوں سیدھے راہ تے کون لاوے گا؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں میرے امت دے علماء جڑے نے میری امت دے علماء جڑے نے فرمایا بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہون گے. میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح ہون گے. فرمایا جس طرح بنی اسرائیل دے انبیاء کرام آ کے لوکاں نوں گمراہی تو بچا کے سیدھے راہ تے لاندے سن، فرمایا میرے امت دے علماء بھی لوکاں نوں گمراہی تو بچا کے حق دے راہ تے چلان گے. اس واسطے عزیزان گرامی اور ولی بھی وہی ہوندا وے جڑا عالم دین ہوے. یہ بھی بات یاد رکھو. ولی کون ہوندا وے؟ ولی واسطے شرط ہے کہ پہلے عالم دین ہوے. جڑا عالم دین نہ ہوے وہ ولی ہو سکدا جنوں شریعت دا پتہ ہی کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی احادیث دا اللہ دے قرآن دا علم بھی کوئی نہیں، دین مصطفیٰ دا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ ولی کس طرح ہو سکدا؟ وہ لوکاں نوں غلط راہ تو ہٹائے گا کنج تے سیدھا راہ دسے گا کنج. اس واسطے ولی وہی ہوندا وے جڑا پہلے عالم دین ہوے. اور یہ بات یاد رکھو ہر عالم دین ولی نہیں. ہر عالم دین ولی ہو سکدا، ہر عالم دین ولی ہو سکدا، لیکن ہر ولی واسطے ضروری ہے عالم دین ہوے. یہ بھی یاد رکھو. جس طرح ہر عالم دین ولی نہیں ہو سکدا، اس واسطے ہر ولی واسطے شرط ہے وہ عالم دین ہوے. داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ویکھو بہت بڑے عالم دین سن. آپ دی کتاباں اس وقت بھی ہیں لکھیاں ہوئی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ویکھ لو کتنے بڑے عالم دین سن، کتاباں لکھیاں ہوئی نے. حضرت گولڑا شریف دے تاجدار ویکھ لو وہ کتاباں لکھیاں نے. جتنے بھی اہل سنت و جماعت دے ولی نے سارے عالم دین سن پہلے. اس واسطے عزیزان گرامی بات طویل نہ ہو جائے. دعا ہے اللہ کریم جو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اولیاء کرام دی صحبت اور سنگت اختیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اپنے اولیاء دا صدقہ اپنے محبوب دا صدقہ اس امت مہربانی اور کرم فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین. سلطان